श्रीवास्तव और मेरे साथ आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा ग्रीन क्लब की ओर से रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज संदीपन चटर्जी को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वर्तमान समय में रानीगंज में हो रही समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज संदीपन चटर्जी को सम्मानित किया गया। संदीपन चटर्जी को फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभा का संचालन अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने किया। उन्होंने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकलापों के बारे में एवं पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उपस्थित व्यक्तियों के साथ जानकारी साझा की। संदीपन चटर्जी ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में रानीगंज में जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है, जिससे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, लेकिन आने वाले समय में वह इसे जल्द ही जल्द सुलझाना चाहेंगे। साथ ही साथ अन्य कई समस्याओं पर भी इस मौके पर चर्चा की गई। उपस्थित व्यक्तियों ने पुलिस के द्वारा की जाने वाले कार्यों की सराहना की एवं अपनी कई समस्याओं को भी श्री चटर्जी के सामने रखा। पंजाबी मोड़ के कई हिस्सों में लाइट नहीं होने की व्यवस्था एवं रोड की दुर्दशा की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष सुनील गनेड़ीवाला ने किया। सभा में उज्जवल मंडल, संजीव गनेड़ीवाला, हरी सोमानी, बाबूलाल सोमानी, शताब्दी अधिकारी, कैलाश मोदी, विनोद गुप्ता, संतोष टाटिया, विमल सराफ इत्यादि उपस्थित रहे। কলকাতার বাইরে আর বড় আমাদের যেরকম কৃতিত্ব আছে ওটা আপনি জানেনই। আর আমাদের পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে রেগুলার আমরা কাছে থাকি। আমাদের একবার আগে ওকে বেরোতে দিচ্ছে না, আর কেস করে দিচ্ছে। স্যার যখন গাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে ওকে বার করে দিন না স্যার। এটা আমাদের লং টার্মে দাবি আছে, কিন্তু ওটা এখন পর্যন্ত মেট হয়নি। এটা সেটা দেখবেন। और अगर कोई से कोरोना काले আপনার একটা সিআরপিবি কে আমরা 10000 টাকা তারপরে আমরা করোনা কালতে অনেক কাজ করেছি, আপনাকে মেজবাবু বলতে পারবেন। আর আমরা করেছি, আমরা আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ আছে। আমরা ব্যবসায়িক সংগঠন ছাড়াও আমরা একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন মতন আমাদের আছে। আমাদের যদি কোনো সাধারণ মানুষ আসে বা কোনো একটা বিধবাও আসে, কোনো এফআইআর লিখতে বলে, আমিও নিজেই অনেকবার এফআইআর লিখে দিয়েছি, জিডি লিখে দিয়েছি। বাঁদিকে পুরো গাড়িটা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকছে, একটা লেনটা দুটো লেন মানে সার্ভিস রোডটা একটা লেনটা পুরো সবসময় ব্লক থাকছে। তাতে ফলস্বরূপ কি হচ্ছে, এদিক দিকে যদি গাড়িটা যায় আর ওখান দিয়ে গাড়ি আসছে ও রাস্তাটা আটকে থাকে, একটা লেন সব পার্মানেন্টলি ব্লক, সবসময় ব্লক থাকছে। আমি এগুলো কেন বসবো, ওইখানে কথা বলবো যে লাইটের প্রবলেমগুলো আছে বা যে রোডের প্রবলেমগুলো আছে বা ওইখানে যদি ট্রাফিকের কিছু প্রবলেম থাকে, তাহলে আপনারা বলবেন, আমরা চেষ্টা করবো ওইখানে সর্ট আউট করতে। ঠিক আছে, সামনে ইলেকশন আছে, হাজার রকমের প্রবলেম আছে সামনে। এখানে বোধহয় একটা বড় মেলা আছে, বড় জ্যাম হয়। তো এই প্রবলেমগুলোতে আপনাদের টোটাল কোপারেশন পাবো, আমি শুনে এসেছি আমরা যে কোপারেশন পাই। তো এই আশা করছি আপনাদের কাছে পাবো। আপনারা সুস্থভাবে থাকুন। তখন আমাকে ডিপি সিং সাহেব আমাদের চেম্বারে এসে আমাদের উপরে একটা বড় হল আছে, স্যার খুব সুন্দর হল আছে, এটা মানে এখানে মানুষ বসতে পারে। ওইখানে ওনার মিটিংটা হয়েছিল, উনি বললেন সিসিটিভি। আমরা বিভিন্ন লোক থেকে করে রানিগঞ্জ টাউনে সিসিটিভি ক্যামেরা অনেক লাগানো হয়েছে, যার মানে প্রেজেন্ট উইটনেস আছেন মেজবাবু ছিলেন তখনই হয়েছে। ওইগুলাকে স্যার ঠিকঠাক যেমন চলুক, এটা একটু দেখে লিখবেন আপনি নিজের থেকে কি ওইগুলো সব ঠিক কাজ করছে কিনা। আর তারপরে স্যার জামজট যেটা বললেন, যে এটা তো আমাদের রেগুলার আছে, ওটা মানে গাড়ি চললে হবেই, গাড়ি চললে পুলিশ সঙ্গে মানে দরকার পড়বে। আমাদের নতুন আইসিস আজকে আমরা করেছি, আর আমাদের সঙ্গে একটু ইন্টারাকশন, হোমলি ইন্টারাকশন যেতে করি, খুবই ভালো লাগলো যে উনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন নিজের থটস। আর আমাদের দিচ্ছি আমাদের যত প্রেস মেম্বার আছে, যত মেম্বার্স আছে, আর অফ দি ডায়াস যারা আছেন, সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে, আর আমি আশা করব যে উনি যে এনকারেজিং ওয়ার্ডস আমাদেরকে দিয়েছেন, আমরা ওতে লাভান্বিত হব। আর একটা ভালো কোঅর্ডিনেশন বিটুইন পুলিশ অ্যান্ড পাবলিক
হবে এটা আশা হ্যাঁ, আপনাদের সার্ভেন্ট, পাবলিকের কাজ করাটাই আমার কাজ। আমার কাজে কিছু ভুল হতে পারে, যদি ভুল হয় অবশ্যই বলে দেবেন, অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো রেকটিফাই করতে। এর আগে আমার বন্ধু অর্ণব ছিল, আমি চিনি না, সুব্রত ছিল আমার প্রফেশনাল, যেমন আমি শুনে গেছি, আমি রামপুরহাটে শুনেছি, বাঁকুড়ায় ছিলাম তখনও শুনেছি যে অর্গানাইজেশন কমিউনিটি সার্ভিসের মধ্যে থাকে, মানুষের সঙ্গে কাজ করে তো অবশ্যই সে ডেভেলপ করবে, ভালো করবে, মানে তাদের কাজের তো কিছু না কিছু ভালো জিনিস আছে। এখন এই প্রবলেমগুলো শুনলাম, মানে প্রবলেমটা শুনলাম, এখানে বসেই আমি সেটা সল্ট আউট করে দিতে পারবো এরকম না। এটা আমি কথা দিচ্ছি। ধরুন রোডের প্রবলেমটা আমি বললেই রোড হয়ে যাবে, এটা আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে বলতে হবে, আমরা পৌঁছে দেবো, অবশ্যই পৌঁছে দেবো, চেষ্টা করবো ওই প্রবলেমটা যাতে সলভ হয়ে যায়। আমি সাহেবকে কয়েকদিন আগেই ফোন করেছিলাম। আমাদের আগে তো ট্রাফিক সিস্টেমটা পুরোটা থানা দেখুন, এখন একটা ওসি ট্রাফিক পোস্ট হয়েছে, তো যে ওসি ট্রাফিক ছিল তাকে নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম কিছু এলাকায় মুভ করবো, মানে শুধু শুনে হবে না, গিয়ে স্পটে থাকিয়ে প্রবলেমটা সলভ করবো। তো আমি ওর কাছে যেটা শুনেছিলাম যে সকাল 6টা পর্যন্ত নয়, সকাল 6টার পর থেকে তার জায়গায় কিছুটা সময় দেওয়া হয়, এক্সট্রা সময় দেওয়া হয়, তারপরে কিছু গাড়ি রাস্তায় থেকে যায়। এখন এই প্রবলেমটা, এটা একটা প্রবলেম, এরকম প্রবলেম ধরুন আর কয়েকদিন পরে ইলেকশন হবে, এবছর ইলেকশনে তো হিউজ ফোর্স মুভমেন্ট হবে, যত ফোর্সের মুভমেন্ট হবে সব থানায় আসবে, থানা থেকে যাবে। আপনি নর্মাল স্টেট পুলিশ হলে তাও বুঝাতে পারবেন, সেন্ট্রাল পুলিশকে তো বোঝানো খুব মুশকিল, সিএপিএফ শুনবেই না, কমিউনিকেশন ওরা খুব তাড়াতাড়ি রিয়েক্ট করে দেয়। আমরা চেষ্টা করবো যাতে প্রবলেম না হয়। তাহলে আমরা আজকেই আমি সকালবেলায় आसनसोल। वहीं दूसरी ओर ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से संस्था के सदस्यों ने रानीगंज थाना में पहुंचकर थाना प्रभारी संदीपन चटर्जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रीन क्लब की ओर से राजेश सिंह, प्याली बनर्जी, कैलाश मोदी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज पंचायत समिति के पूर्व सभापति स्वर्गीय डॉक्टर सेनापति मंडल के 5वें प्रयाण दिवस के अवसर पर आसनसोल साउथ ग्रामीण अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में टीएमसी द्वारा आयोजित की गई स्मरण सभा। रानीगंज पंचायत समिति के पूर्व सभापति स्वर्गीय डॉक्टर सेनापति मंडल का 5वां प्रयाण दिवस के अवसर पर आसनसोल साउथ ग्रामीण अंचल में विभिन्न क्षेत्रों में टीएमसी द्वारा स्मरण सभा की गई। इसी क्रम में जेके नगर बाजार में आसनसोल साउथ ग्रामीण टीएमसी की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिला के सभाधिपति सुभद्रा बावरी, पूर्व सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष अभय उपाध्याय, प्रबोध रॉय, आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी के अध्यक्ष देवनारायण दास, रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी, रानीगंज पंचायत समिति के उपसभापति देवराज मिश्र, सधन सिंह, निर्मल पाल सहित अन्य टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपस्थित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सेनापति मंडल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके स्मरण किया एवं उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत चपुई ग्राम पंचायत अंतर्गत तृणमूल पार्टी कार्यालय में बाबू राय के नेतृत्व में पंचायत समिति के पूर्व सभापति डॉक्टर सेनापति मंडल की पुण्यतिथि पालित की गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्यों को रखा। इस अवसर पर चाइना कर्मकार चिंता रुईदास, मलय राय, गौतम मुखर्जी सहित अन्य टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर एगरा ग्राम पंचायत प्रधान रीना दास के नेतृत्व में भी शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। আমাদের প্রয়াত ডাক্তার সেনাপতি মণ্ডল
তার ৮ম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলাম। সেনাপতি মণ্ডল আমাদের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও ছিলেন। আমি যখন দায়িত্বতে আসি ওর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ 2014 সালে তার মৃত্যু হয়, 2015 সাল থেকে আমরা তার এই মৃত্যু দিনটি পালন করে এসেছি। এই বছরও পালন করলাম। আমরা রতিবাটি অঞ্চলে চাকুই তৃণমূল অফিসে পার্টিতে আজকে আমরা সেই প্রয়াণ দিবস এবং তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম। কারণ আমাদের যে 6টি পঞ্চায়েত, তার মধ্যে রতিবাটি পঞ্চায়েতকে আমাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত করতেই পারে, কিন্তু মানুষটাকে তো আমরা ভুলতে পারি না। তাই সেই মানুষকে শ্রদ্ধার জন্য আমরা আজকে আমাদের এই তৃণমূল অফিসকে বেছে নিলাম। এবং সর্বোপরি তার যে গ্রাম, সেই গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্য এবং সমিতির সদস্যরা 14 জনের মধ্যে 12 জন এবং পঞ্চায়েত সমিতির 3 জন এবং স্থানীয় কর্মকর্তারাও আজ 10টার সময় ওই জায়গায় সেনাপতিটার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেছেন। তার চিন্তা ভাবনা জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমরাও করেছি। আমরা প্রথমে তার বাড়ির যে প্রোগ্রাম আমরা রিপোর্ট পেলাম, তারপরে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করলাম। তিনি নেই, কিন্তু তার কাজ, তার ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আজও বিরাজ করছে। আমরা যতদিন থাকব ততদিন তার প্রতি আমরা এইভাবে শ্রদ্ধা ভালোবাসা আমরা জানিয়ে যাব। আমি তার ছেলের সাথেও কথা বলে অনুমতি নিয়েছি যাতে কোনো বিতর্ক না হয়, এবং তার পরিবারকে আমাদের এই স্মরণ সভার মাধ্যমে আমরা শান্তি কামনা করি, যাতে তার পরিবার সুখে থাকুক এবং আমাদেরকে যেমন ভাইয়ের মতো ভালোবাসত, তার পরিবাররাও আমাদের ওইভাবে স্নেহ ভালোবাসা দেয়। সেইটাই আমাদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কয়েকটি কথা বলে আমি প্রাক্তন ব্লক সভাপতি, আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বর্তমান জেলা তৃণমূলের ভাইস प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में एचएलजी अस्पताल के समीप एडीडीए की ओर से आसनसोल इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने पहुंचे राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक। नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में एचएलजी अस्पताल के समीप एडीडीए की ओर से आसनसोल इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उक्त पार्क में सीनियर सिटीजन बच्चों की मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एडीडीए के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा एवं 19 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक आसनसोल उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राज्य के दूसरे जिले के लोग भी उक्त प्रदर्शनी में अपने अपने स्टॉल लगा सकेंगे। इस उत्सव का भी जायजा मंत्री मलय घटक ने किया। साथ में अनिमेश दास, गुरुदास चटर्जी इत्यादि उनके साथ शामिल रहे। पार्क के बारे में यहाँ पर एक तो हम लोग पार्क बना रहे हैं, आसनसोल इको पार्क। इतना बढ़िया गाछ उछ है, पड़ा हुआ था। अभी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, देखिए बेंच उच सब बन गया है। और कुछ आपका ये यहाँ पर लगेगा जो मॉडल, जैसा टाइगर का, एलिफेंट का, ये सब लगेगा। बच्चा लोग के लिए फाउंटेन होगा, और बच्चा लोग के लिए जो खास करके रिटायर्ड पर्सन्स है उन लोग के लिए एक बढ़िया जगह यहाँ बनेगा। आसनसोल में बढ़िया पार्क नहीं है। ये पार्क अगला दिन आसनसोल के रहने वाले सभी का एक घूमने का जगह है।
वरिष्ठ नागरिक के लिए पार्क बनेगा, वरिष्ठ नागरिक एंड चिल्ड्रन। कितने दिनों में सर कंप्लीट हो जाएंगे ये? बस काम तो चालू हो गया, अभी कंप्लीट हो जाएगा एक आध महीना में। कितना एरिया है दादा? एरिया होगा करीब 3-4 एकड़। 3-4 एकड़ में बनेगा। तो आपको लग रहा है आसनसोल का सबसे बड़ा पार्क यही बनेगा? नहीं, लामेवार पार्क बहुत बड़ा है। अपना ये इस नॉर्थ शहर का अभी नेहरू पार्क उसका नाम है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कि इसमें चार्जेज लगेंगे? देखिए यहाँ तो कोई भी वो जो पार्क मेंटेन करने पड़ेगा, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह चलाएगा वो लोग ठीक करेंगे। मेरा ख्याल से यहाँ जो अम्यूज़मेंट वगैरह होगा उसमें लगेगा, लेकिन पार्क में घूमने के लिए कितना लागत से बन रहा था ये? हाँ, कितना लागत पे? जैसा जैसा हो रहा लग रहा अभी तो ADDA से चलो 20 लाख रुपया में घेरा हो गया, ADDA से घेरा किया गया। इसको टोटल ADDA बनाएगा। अभी जो बाउंड्री ADDA किया। अच्छा, और बाकी भी ADDA में हम लोग दिया है। मतलब 20 लाख का लागत से बाउंड्री हुआ ऑलरेडी, और जैसे जैसे काम होगा वैसे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज़। अनावश्यक रूप से न घबराने तथा अपने भय को पुलिस के सामने जाहिर करने को लेकर बुधवार को आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस अधिकारियों ने पूरे शहर में फैलाया अपना संदेश। अनावश्यक रूप से ना घबराने, पुलिस को अपने भय के बारे में बताने का संदेश आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पूरे शहर में दिया। इस दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन की पुलिस दुर्गापुर के जेमुआ गांव के विभिन्न हिस्सों में गश्त करती रही। इस दिन पीकोक्सा अक्षत गुर्ग के नेतृत्व में नाका की जांच केवल जेमुआ गांव में ही नहीं बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों में भी की गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के आवास का निरीक्षण करने के लिए जेमुआ बाडूवाला स्कूल का दौरा किया, स्कूल की कक्षाओं का दौरा किया, साथ ही साथ स्कूल के बुनियादी ढांचे के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने सूचित किया है कि इस तरह के गश्त लगातार जारी रहेंगे। इस दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने आम लोगों को सामने मतदान करने बिना किसी भय के मतदान करने का संदेश दिया। স্কুলে আমাদের কলেজ থেকে স্কুলে যাত্রা করে পড়াই ये रूम्स किसके लिए इस्तेमाल करने के ऊपर रूमগুলো খুললি এই রুমগুলো খোল কি শুনছিস কি মানে হলো আজকে? এটা পুলিশ ইলেকশন আগেই এক্সারসাইজ করছে। এখানে বুথ হবে, এখানে সিপিএফ वगैरह থাকবে, তো কি কি লাগবে, কি কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, তো এই পুলিশ প্রিলিমিনারি এক্সারসাইজ করছে। और आशा करी ভালো করে फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा। ठीक है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से खास काजोड़ा कोलियरी तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सामने कृषि कानून वापस लेने और देश के भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा लगाते हुए किया गया एक सभा का आयोजन। अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से खास काजोड़ा कोलियरी तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के समक्ष कृषि कानून वापस लेने एवं देश से भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल, कमेंटर कांचन मित्रा, युवा तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, जिला परिषद कर्माध्यक्ष मिनती हाजरा, उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य रेणु देवी नोनिया, महिला नेत्री सुजाता बसु सरकार, प्रधान सुदीन पांडे, सरन सहगल, कौशल सिंह, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पानकिस्टो नोनिया तथा कार्यक्रम के आयोजक जिला परिषद सदस्य व श्रमिक नेता विष्णुदेव नोनिया इत्यादि मौजूद रहे। इस सभा को उपस्थित अतिथियों ने संबोधित किया। সম্পাদক রয়েছেন, কেশবদা রয়েছেন, কৌশলদা রয়েছেন, আমাদের আদর্শ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় রয়েছেন, সুজাতাদি থেকে শুরু করে শঙ্কর, কাঞ্চন, গুড্ডুল থেকে শুরু করে সবাই রয়েছেন এবং আপনারা। আজকের এই সভা মূলত হয়েছে যে আমাদের
দিল্লিতে যে কৃষক বিরোধী আন্দোলন, কৃষকের স্বার্থে যে আন্দোলন চলছে, কৃষক বিরোধী যে নীতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। আমরা জানি যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় 60% বেশি মানুষ কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ করে। সেই কৃষকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে একটা নীতি গ্রহণ করেছে কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী, তার প্রতিবাদে আজ সারা ভারতবর্ষ উত্তাল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিল্লিতে লক্ষ লক্ষ কৃষকরা আন্দোলন করছে, কিন্তু সেই আন্দোলনকে সাড়া না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিমবাংলায় এসে কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে কৃষকদের স্বার্থের কথা বলছেন। আমি अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्विच ऑन फाउंडेशन की ओर से बुधवार 10 फरवरी को क्लियर एयर एक्सेंट डे मनाया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा रानीगंज टीडीबी कॉलेज में वृक्षारोपण कर लोगों को प्रकृति बचाने के लिए किया गया जागरूक। स्विच ऑन फाउंडेशन की ओर से बुधवार 10 फरवरी को क्लियर एयर एक्सेंट डे पालित किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने रानीगंज टीडीबी कॉलेज में वृक्षारोपण करते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान संस्था के संस्थापक नुपुर सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर ही संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज टीडीबी कॉलेज में करीब 150 से 200 वृक्ष लगाए गए। साथ ही साथ कॉलेज के छात्र परिषद के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। नुपुर सरकार ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से संस्था द्वारा वातावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है, खासकर जिन इलाकों में ज़्यादातर कल कारखाने हैं। इस मौके पर स्विच ऑन फाउंडेशन के सदस्यों के साथ साथ टीडीबी कॉलेज के एनएसएस यूनिट तथा तृणमूल छात्र परिषद के सुब्रतो दास, रेहान साकिब, संदीप गुराई, श्यामपुरी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমরা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছি বিগত 10-12 বছর ধরে। তো আমরা এনভায়রনমেন্টের আজকের দিনটাকে মানে 10 ফেব্রুয়ারি আমরা ক্লিন এয়ার অ্যাকশন ডে হিসেবে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে প্রোগ্রাম করছি, যার মধ্যে আমাদের 7টা নন অ্যাটেনমেন্ট সিটি যেমন হাওড়া, হলদিয়া, ব্যারাকপুর, কলকাতা, এদিকে রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, যেগুলো অত্যাধিক বেশি এয়ার পলিউটেড। তো আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন রকম ছোটো ছোটো ইনিশিয়েটিভের দ্বারা আমরা সেটাকে একটু হলেও, দেখুন আমরা তো একদিনে বায়ু দূষণটা কমিয়ে দিতে পারি না 50টা গাছ লাগিয়ে বা 60টা গাছ লাগিয়ে, বাট আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে মানুষ যাতে এই যে ইনিশিয়েটিভগুলোর দ্বারা একটু সচেতন হন। মানে আমরা এই যে গাছ লাগাচ্ছি, 10 জন মানুষ দেখছেন বা আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বা আপনাদের সবার মাধ্যমে যে অ্যাওয়ারনেসটা ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে, তার জন্য মানুষ কিছুটা হলেও হয়তো সচেতন হবেন এবং পরবর্তীকালে যে যার বাড়িতে হলেও 1-2 করে গাছ লাগাবেন। কিংবা শুধু গাছ লাগানোই বা কেন, মানে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে, যেমন আমরা বাইক কাছাকাছি জায়গা যাওয়ার জন্য বাইক না ইউজ করে সাইকেল ইউজ করতে পারি। তো এরকম অনেক ধরনের আমাদের কলকাতাতেও প্রোগ্রাম হচ্ছে, বিভিন্ন শহরেও প্রোগ্রাম হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের আসানসোলে আজকে একটা সাইকেল র্যালি হচ্ছে। এই রানীগঞ্জে মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার থেকে একটা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন এবং অ্যাওয়ারনেস র্যালি হচ্ছে। তো ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করব এগুলো আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং এই ধরনের কর্মসূচি আরও ব্যবস্থা করার। তো আজকে আমরা বেসিক্যালি ক্লিন এয়ার অ্যাকশন ডে হিসেবে পুরো দিনটা আমরা সেলিব্রেট করছি এবং পুরো দিন আমরা কিছু না কিছু কাজের সাথে যুক্ত থাকছি। প্ল্যান্টেশনের সাথে সাথে রানীগঞ্জ মঙ্গলপুর শিল্পতালুক এরিয়ায় যেসব কারখানাগুলি, কলকারখানাগুলি রয়েছে, সেখানে পলিউশন নিয়ে তার মানে পলিউশন মেশিন যেগুলো করে আর নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, সেই বিষয়ে কোনো ডেপুটেশন বা ওখানে ভিজিট করেছেন? একদম একদম, আমরা ভিজিট করছি। মানে আমি জাস্ট শুরু করেছি ওই কাজটা, যাতে এই যে ফ্যাক্টরিগুলো এখানে কিছুটা হলেও কীভাবে কমানো যায়। দেখুন, ওই ফ্যাক্টরির পাশে তো একটা গাছ লাগিয়ে খুব একটা কিছু মানে হবে না। তো আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে, আর মেশিন বদলানো বা পদ্ধতি বদলানো একটা অনেক দিনের ব্যাপার। তো আমি তাদের সাথে কথা বলছি যে কিভাবে একটু মানে একটু হলেও আমাদের এত মানে মাত্রাতিরিক্ত পলিউশনটা একটু হলেও যাতে কমানো যায়, আমি কথা বলছি এবং আমি চেষ্টা করব খুব শিগগিরই পুরোটা না পরিবর্তন করা হলেও কিছুটা যেন আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে পরিবর্তন আসে। আজকে আপনার সাথে এই কাজ আমাকে খুব মানে এত শর্ট টাইমে অনেক ধন্যবাদ তাদেরকে, মানে ছাত্র সংসদকে, এনএসএস মেম্বারকে, বিভিন্ন টিচার্স, প্রিন্সিপাল টিটিবি কলেজের, যারা এক ডাকে এগিয়ে এসছে যে হ্যাঁ আমরা এটা করতে চাই, এটা একটা ভালো উদ্যোগ। এবং তারা খুব মানে অনেক আয়োজনে এবং খুব স্বল্প খরচে এই প্রোগ্রামটা করছে এবং খুব আনন্দ করে করছে, তার জন্য আমি ধন্যবাদ। আমার পুরো সুইচ অন ফাউন্ডেশন টিম, তাদের কাছে ধন্যবাদ এবং আমি আশা রাখবো পরবর্তীকালেও তারা এই ধরনের অনেক অনুষ্ঠান করবে আমাদের সাথে। আমার নাম নুপুর সরকার। মানে এই ফাউন্ডেশনের কি সুইচ অন ফাউন্ডেশন।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित नगर निगम कार्यालय के समीप इंटक समर्थित नगर निगम कैजुअल सफाई कर्मियों द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनशन शुरू की गई थी, जो कि बुधवार को समाप्त की गई। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित नगर निगम कार्यालय के समीप इंटक समर्थित नगर निगम कैजुअल सफाई कर्मियों द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से शुरू की गई अनशन बुधवार समाप्त कर दी गई। 3 दिन व्यापी शुरू हुई अनशन के समापन के दौरान मुख्य तौर से एएसपी प्लांट यूनिट इंटक सचिव विकास घटक, दुर्गापुर प्रोजेक्ट इंटक सचिव उमापद दास, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुदेव राय उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा अनशन कर रहे सफाई कर्मियों को आश्वासन देकर अनशन समाप्त करने की घोषणा की गई। विकास घटक ने शहर के विभिन्न कल कारखानों के विभिन्न राजनीतिक दलों के ट्रेड यूनियनों को सफाई कर्मियों के सहयोग करने का आह्वान किया। सफाई कर्मीरा हमारे परिवारेर लोक, ताদের এই ব্যবস্থাটা সুবন্দোবস্ত করার জন্য আপনারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 3 দিনের কর্মসূচি দিয়েছিল, অতি উত্তম। এরপর আমাদের দেখতে হবে যেখানকার ভয়টা পুরো বন্ধ করে নিয়ে কারখানা নয়, সাফাই পরিষেবা দিতে হবে, এটা পরিষেবার প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ রাস্তাঘাট পরিষ্কার হবে, গাছপালা কাটতে হবে, বিপদমুক্ত করতে হবে মানুষের জীবন, জল শোধন হবে, শোধিত হবে। দাঁড়িয়ে জল চলে গেল, জলের ব্যবস্থা করতে হলো, কারা করলো? মিউনিসিপাল করেছে, আমি আপনি করিনি। ওর দায়িত্ব, নৈতিক দায়িত্ব। কাজে যে সমস্ত মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে মানুষের পরিষেবাটা দিচ্ছেন তাদের সম্বন্ধে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিয়মটাকে কি আছে, নিয়মটাকে থেকে বেরিয়ে কিভাবে তাদের দেওয়া যায় এই সিদ্ধান্ত পরিচালক মন্ডলী, মিউনিসিপ্যালিটি যারা মেয়র, মেয়র ইন কাউন্সিল বা কাউন্সিল সদস্য, তাদের প্রত্যেকে এই ব্যাপারে ভাবতে হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित पाल वासनालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ महीने में की जाने वाली काली पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित पाल वासनालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ के महीने में काली पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। मंगलवार को काफी धूमधाम से पूजा अर्चना की गई, जबकि बुधवार को मां काली की मूर्ति का विसर्जन तथा भोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पूजा का आयोजन दोलाराम पाल तथा मनसाराम पाल ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 80 से 82 वर्ष पूर्व माघ के महीने में यह काली पूजा की जा रही है तथा इसी क्रम में इस वर्ष भी काली पूजा का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की।
इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 10 फरवरी को क्लियर एयर एक्सेंट डे मनाया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से रानीगंज ईस्ट कॉलेज पाड़ा में किया गया प्रतियोगिता का आयोजन।
मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 10 फरवरी को क्लियर एयर एक्सेंट डे मनाया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से ईस्ट कॉलेज पाड़ा में वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साथ लोगों को वातावरण स्वच्छ रखने हेतु तथा वृक्षारोपण करने हेतु जागरूक करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर मिशन उड़ान वेलफेयर संस्था के सेक्रेटरी सुप्रियो दास, असिस्टेंट सेक्रेटरी रमेश मंडल, वाइस प्रेसिडेंट कल्याणदीप पाल सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम আজ মিশন উড়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে এয়ার পলিউশন যেটা আমাদের সোসাইটির উপরে সবথেকে বড় এখন একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে সেইটাকে মাথায় রেখে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম রেখেছিলাম, যেটাতে আমাদের কিছু বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছিল বসে আঁকা। সেই জিনিসটাকে অ্যাওয়ারনেস আমরা বললাম সোসাইটিতে, এবং আমরা র্যালিও বের করেছি যেটার মধ্যে সোসাইটিকে আমরা মেসেজ দিলাম কি কেমন করে এয়ার পলিউশনটাকে আমরা কন্ট্রোল করব। সেইটাকে মাথায় রেখে আজকের দিনটাকে আমরা এই পালন করেছি। আমাদের সাথে উপস্থিত আছে আমাদের সুইচটন ফাউন্ডেশনের যে মেম্বার্স নুপুর ম্যাডাম উপস্থিত আছেন, এবং আমাদের মেম্বার্স প্লাস অ্যাডমিনস এই করে আছেন। আমার নাম সুপ্রিয় দাস, সেক্রেটারি। আমাদের সাথে উপস্থিত আছে রমেশ মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট কল্যাণদীপ পাল, ট্রেজারার রথিন রয় এবং আমাদের অন্যান্য মেম্বার্স। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे रानीगंज में फिर से हुई चोरी, जहां बाइक पर सवार युवकों द्वारा 60,000 रुपयों की छिनतई कर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मंगलवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे रानीगंज में फिर से एक बार चोरी की घटना देखी गई, जहां बाइक पर सवार युवकों द्वारा 60,000 रुपयों से अधिक छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी का फुटेज के द्वारा मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक रानीगंज के सियारसोल स्थित स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मी अनिंदु मुखर्जी ने 60,000 से अधिक रुपए की छिनतई की शिकायत रानीगंज थाने में दर्ज कराई। उनका कहना है कि जब वे एक्सिस बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए थे, उसी दौरान 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए एवं उनके पास से रुपयों की छिनतई कर वहां से फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने रानीगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस बैंक एवं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सीपीएम रानीगंज एरिया कमेटी की ओर से रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक जुलूस निकाली गई। यह जुलूस पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए नेताजी मोड़ पर पथसभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। আগামীকাল বামপন্থী ছাত্র যুবদের ডাকা কলকাতার নবান্ন অভিযানে দলে দলে যোগ দেনি। এই রুটি রুজির স্বার্থে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। অবিলম্বে রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন টাউন ঘোষণা করার দাবিতে সিপিআইএম লড়ছে, লড়বে। অবিলম্বে রানীগঞ্জকে মহকুমা শহর ঘোষণা করার দাবিতে সিপিআইএম লড়ছে, লড়বে। এই বারবার পুলিশ পাঠিয়ে বামপন্থী আন্দোলনের উপর হামলার প্রতিবাদে সমস্ত মানুষ এই পুলিশ পাঠিয়ে হামলাবাজের সরকার, এই মহিলাদের উপর আক্রমণকারী সরকার, এই পুলিশি রাজ কায়েমকারী সরকার, এই পুরুষ পুলিশ দিয়ে মহিলাদের উপর নির্মম আক্রমণকারী সরকার লড়াই চলছে, চলবে। এই গতকাল কলকাতায় বামপন্থী মহিলাদের উপর পুলিশ লড়িয়ে দেওয়া হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
গতকাল বামপন্থী মহিলা মিছিলে পুরুষ পুলিশ লড়িয়ে দেওয়া হলো কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। ফেরাতে বাংলার হাল, আসছে ফিরে লাল, তাই 28 তারিখ ব্রিগেডের সমাবেশে তলে তলে চোখ দিন। ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা সংগঠনগুলির ডাকে এক ধর্ণা এবং আইন অমান্য কর্মসূচির আহ্বান ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে। আমরা জানি সেই বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মহিলাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে যে ধর্ণা এবং আইন অমান্য কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে তৃণমূলের দলদাস পুলিশ, পুরুষ পুলিশ কিভাবে আক্রমণ করে মহিলাদের ওপর। শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং আমাদের মিছিল যখন এগিয়ে যায়, নিউ মার্কেটের ওখানে আগে থেকেই আমরা দেখতে পারি যে পুলিশ একদম ব্যারিকেড করে রেখেছে, ঘিরে রেখেছে পুরুষ পুলিশ। তারপরে যখন মিছিল এগিয়ে যায় এবং প্রথম যখন আইন ভাঙার, ব্যারিকেড ভাঙার আগেই পুরুষ পুলিশ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিলাদের ওপর। মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে টানা, লাঠি দিয়ে তাদের আঘাত করা। প্রচুর মহিলা সেদিন কালকে রক্তাক্ত অবস্থায় আমরা দেখতে পাই। কাউকে কাউকে ওটা পশ্চিমবাংলায় এরকম বিক্ষোভ মিছিল সভা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে গতকাল মহিলা সমিতি আমাদের এবং তার সঙ্গে বামপন্থী যত মহিলা সংগঠন আছে এবং কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন মিলিতভাবে তারা হচ্ছে যে কর্পোরেশনের কাছে জমায়েত করেছিল, অবস্থান করেছিল এবং আইন অমান্য করবে। দাবি হচ্ছে সবাইকে রেশন কার্ড দিতে হবে, দাবি হচ্ছে সবাইকে বিনামূল্যে রেশন দিতে হবে, তার জন্য ডিজিটাল কার্ড দেওয়ার জন্য যা যা ব্যবস্থা করা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দাবি আছে, কিন্তু তারা কোনো করছে না। নারী নির্যাতনের বিষয় পশ্চিমবাংলায় আমরা তুলনামূলকভাবে সমস্ত নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে জানিয়েছি। এইসব দাবি নিয়েই তারা যাচ্ছিল নবান্নে, কিন্তু রাস্তায় পুলিশ এবং সবচেয়ে বড় মহিলা মিছিল, সেখানে ছেলে নেই, নির্মমভাবে যে মহিলা পুলিশদের, মহিলা সমিতির মহিলাদের তৃণমূলের পুলিশ লাঠিচার্জ করে। 150-200 আহত হয়, 150-200 যে তারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। এই জন্যেই বিভিন্ন জায়গায় তারা যে আমরা আজকে অবস্থান এবং বিক্ষোভ করছি। আমরা ব্যাপারে আরও জানি না, আগামীকাল বিআরএফের বামপন্থী সংগঠন, তার সঙ্গে কংগ্রেসের সংগঠন, তারা আন্দোলন করবে, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে। যদি কালকে এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে, ঠিকই তো তুমি অনুমতি দিলে, যারা সাম্প্রদায়িক দল, যারা সম্প্রীতি নষ্ট করছে তাদের তুমি অনুমতি দিচ্ছ, আর যারা সম্প্রীতি রাখতে চায়, আইন শৃঙ্খলা রাখতে চায়, যারা রাজ্যকে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তারা যখন কোনো দাবি নিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যদি 11 তারিখ কিছু ঘটে, 12 তারিখ আমরা তুলকামাল করবো গোটা পশ্চিমবঙ্গ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।